rumah japanai an kok khai jathai ni sanane usungu takuro bukuro নরক সাইমানো অনেক বড় সাও ক্ষমতা থাকায় শিবিছে সরকার রোপরগ্র পুরো মানো মানথাই মানো দাবি মানো এনে আম তিনি চেঙ্গ্র বনন সাননি নাyo চিনি বিরোধী দল নেতা অরনরক এমএলএ চঙ্গনি মানি পরেও তিনি 6 মাস কাইয়াখো আশ্রম বাড়িও 100 কোটি টাকা নে ওয়াল বেবি চুবা তুতুই और तब लामा सलामनि बागै टेन्डार होई पाइ थाखौ बुखुर मन्त्री उनानि नाइया एमएलए न जुदि बिनि क्षमता जुदि प्रयोग खाइमा काकाय आबो बैन जत क्षमता मुसारी तनि मानो चिनी विरोधी दल नेता चिति सीमा बैन তিনি মন্ত্রী সভা করে ইতঙ্গ নরঙ্গ সাকান চিনি বিরোধী দল নেতা তংখা খায় 5 বছর নাইয়া ও আশ্রম বাইরে 2 বছর বাইরে সেলাই জাগানে মন্ত্রী নাংলা আছেন আবনি বাবিন তাকুরা বকরা ও কয়েক দিন কিসা বড় বিজেপি ও থানকা কাইসা করিনি ইন্টারভিউ আনাইখা বসাবো সানমানি দলমান ক্রমান जों सानमान ক্রমা তাও ওয়াইসা রিনাইনি দল আं খামে লাইসবানো আবন বাগে বরিনাইনি দল যোগদান খালাইকা বছর বিমানখা আইপিএফ কি ক্ষমতা খরনে মন্ত্রী তখন খানাবলে তারু কতং খাবলে গোবাং করে আইপিএফ কি যা করে বিজেপি যা করে টিপ্রা মাথাও থাইকাবলে চিনি ম্যাডাম স্বপ্না দেব বর্মা আইপিএফ কি তো মানে তিনি টিপ্রা মাথা থাই এমএলএ খানাবলে গোবাং করে এমএলএ সালাম কা এমডি সালাম কাবলে চিনি কাকা অনন্ত আইপিএফ কি তো মানে টিপ্রা মাথাও থাই তিনি এর মুখা তিনি রিলাই উঠাবে সোহেল দেব বর্মা আইপিএফ নিউইয়র্ক নিয়ে নেতা তঙ্গনে টিপ্রা মাথা ফাইয়ে তিনি বলে এমডিসি সালামে এম খালাইকাবলে কাম খায়া তঙ্গা বাছে গোবাং মানো খালাইকা কিন্তু সরকার রামদি জানি বাগাছে এডিসি ক্ষমতা তঙ্খানা সেগুলি ওই মাইয়া চিনি খাইগো চিনি গফানো রিনানি সেগুলি ওই মাইয়া চিনি ডেপুটি সিএম তংফ্রো অনেক সাইটকা ওই এলাকানি গোবাং মা মানথাইনো রিনানি বাগে বই সাইটকা দে মানসা গখলাইকা তিনি বিরোধী দল নেতা হিসাবে ও আচুক্ষা আন্দোলন সানানি নাইও বসকান 7 তারিখ জুলাই ত্রিপুরা বিধানসভা চেঙ্গাই অধিবেশন ত্রিপুরা মথালি এমএলএ 13 জন তঙ্গ ত্রিপুরা হাসানি বলরক নরক সাক্ষী তং নাই ত্রিপুরা মথালি এমএলএ ত্রিপুরা শিক্ষক সাদাসা ছায়া ফাইনাল 7 তারিখ জুলাই নিছিনে 5 দিন অধিবেশন তঙ্গ কোনো গইরি নাই जों साबकी प्रशासनिक कक्षाना আর সাবা দালাল ফাইনাল কয়েকদিন আগে শুক্লাচরণ গানা আচুরি ওই প্রেস মিট খায়ো কক্ষাও গ্রেটার ত্রিপুরালেন जों রিমাইয়া নে বিজেপি নেতা নিনে শুক্লাচরণ একটা কক্ষায়া রোমান স্ক্রিপ্ট নি जों দাবি দিছাও বা একটা কক্ষায়া जों কাম খালাইতো গা মন্ত্রী সভাও কামনি বাগৈ তং নং ত্রিপ্রাসানি কক ছানানি গাকাই ত্রিপ্রাসানি মানখাইনি কক ছানানি গাকাই নং আর তামনি বাগৈ কক ছায়াও আসুগৈ তং হা তামনি বাগৈ কক ছাই তং নং আর তামনি বাগৈ আসুগৈ তং অমসিলিয়া তাকুর বখর जों फाइनाल अधिवेशन गोबां मा तुमनाय 10,323 जनानि কক বচন তিসানাय আবনি বাগৈ প্রশ্ন জমালি জাখা চিনি বিরোধী দল নেতা চিনি ব্যাগ লকটঙ্গ 36,000 উপর ত্রিপুরা চাকরি মানখায় 36,000 উপর তঙ্গ অবনত এই বছর বিধানসভা অচবাক পাই নাই রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগৈ প্রথম অধিবেশন যে ভাবে খায়
বিধানসভা চিরক্ষগৈ जों चिरखगलायखा दल खालायै ताबुंनि विधानसभा बदर बुंनाय जों विरोधी दल हिसाबै जों ताबो खालायबान चिनि दफानि बागै तामा कक्सा ताखरा बखरा जों थानसा मा दंनाय बबाग्रा छावो जों थानसा दंखाखाय चिनि मानथाय माननाय अबकुबैक तिनि मणिपुरा बर थानसा दङ कांग्रेस कम्युनिस्ट सिङाव जत मिलिवै इना लाइन पारमिट बरक मानखा जों मधुदियाव थानसा बागै कक्साय मानखाय जाखाय जों माननाय मणिपुरा दाबो गन्डगोल चलि दङ आरो कुकी लेन सानै दङ आरो बीजेपी कांग्रेस केबल जत कुकी नेतार एक कक्साका जों सेपारेट स्टेट नांगौ किन्तु चिनियर खाय आईपीएफपी बीजेपी सीपीएम जोंनि मानथाय कक्साखाय बर टांखायना बागै बरकसे कासिबो बरकसे जों दाबो केबल दङ जों बरकनो सिरिनानै नांना ताय बे माने बाग माने ताबनो बन्द खालायदे प्रग्राम के पुरो गय थांबायका प्रग्राम बागै माइया तिनिबो बागै माइया बागैया आरने एमएलए जों प्रमोथानि आरने एमडीसी एमपी प्रमोथानि अरबम जों बागै माइया जों कोनो दिन बागैया बरन मा का सुलायनाय नां थायनाय थै खालायनाय मा थै माइथि खालायनाय सुतरां उसुरमान थकायजांमान semua usuri tangka, tay usurna lama kulika, wanana ni kok kere takura bukura, jeng, boskan ni salo, omoni sekte ba kotor coba, sengkang itu mu, kana berira governor house gerau kaya, hadar berira kana aro, governor house da misi kalai kana, roman script, je script by, sing mobile of life kaya ni kekre. कम्पिउटार कम्पोज खालायनायनि खेत्रे चिनि भाषानि जे कक्थायन काहांखौ सैमामानि न जों साननानि बागै खोनादों थांगौ आबनि बागै आमसायनि ब खाना मा थानाय गामसंग गातिबो थानाय सारा त्रिपुरानि न खाना थानाय आं खाख्लायो चिनि बरं गोनां चिनि बिरोधी दलेना खाना आरो बासन नारेना आबनि उस्ट्रं भाषा काई बर खाना कक नारेनाय अमसिनिया बसकांनि सालो अमनि सैत्याव कतर चबाव जों थाङै दङ आंखाय बिसि कक्सालिया ताखरा बुखरा जों जतन थानसा मा दंनाय एकता खायै चिनि मानथायनि सेगै मा दंनाय कि दिनानि कुनु गुरै स्त्रीफ्रा सार मानथायनि बागै कुनु दिन किरिया जों जतन थानसानि बिसिं दिन चिनि मानथायनि सेगै मा दंनाय मुसुक सावैन जतन नाहाय खाका हाम ताय खुलुमाया परै आन कक मुखाका खुलुमबायका हाम